السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو لونسينمون بريمير من كتاب باركور فرونسي. اذا نشوفوا واحد النص ديال ليكتور اللي العنوان ديالو كيل سون لي زينيرجي رونوفلابل لي باج 113 و 114 ديال لونيتي 4. اذا كما تشوفوا هذا هو النص ديالنا ديال ليكتور كيل سون لي زينيرجي رونوفلابل، شنو هما الطاقات المتجدده. اذا في هذا الدرس هذا ولا في هذا النص هذا غادي نشوفوا الطاقات المتجدده يعني اللي تتجدد باستمرار. اذا غادي نحاولوا نقراو النص باش نحاولوا نشرحوه ونجاوبوا على لي كيسيون ديالو ان شاء الله. Quelles sont les énergies renouvelables? Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les principaux sources d'énergie non renouvelables. Ces sources d'énergie sont souvent appelées énergies fossiles, car elles sont issues de la décomposition des végétaux. Ces réserves, très utilisées depuis le XXe siècle, diminuent de plus en plus. Alors, quelles sont les énergies renouvelables qui peuvent remplacer les énergies fossiles? Tout d'abord, l'énergie solaire. Le soleil n'est pas éternel, mais à l'échelle de la vie humaine, son énergie est inépuisable. L'énergie solaire peut être captée et transformée en électricité grâce à des panneaux solaires installés sur les façades, les toits des bâtiments ou sur les grandes surfaces dans les régions désertiques et très ensoleillées. Cependant, l'énergie du soleil n'est pas disponible la nuit ni par mauvais temps. Ensuite, l'énergie éolienne. Le vent est une autre source d'énergie renouvelable. Pour exploiter l'énergie du vent, on parle d'énergie éolienne. On utilise deux types d'éoliennes. Les éoliennes pour le pompage de l'eau et les éoliennes pour la production d'électricité. Toutefois, si l'énergie éolienne est inépuisable, elle n'est pas disponible par temps calme. De plus, elle produit peu d'électricité et les champs éoliennes prennent beaucoup de place et sont assez bruyants. Malgré ces inconvénients, l'avantage principal de ces énergies renouvelables, c'est que leur utilisation ne pollue pas l'atmosphère et ne produisent pas évidemment de gaz responsables de réchauffement de la Terre. Donc, كما شفتوا هذا النص هذا هضر لينا على لي زينيرجي رونوفلابل. اذا في البدايه هضر لينا على لي زينيرجي نون رونوفلابل على الطاقات غير المتجدده بحال لو شاربون والفحم الحجري ولو بترول والبترول ولو غاز ناتوريل والغاز الطبيعي اللي قال لك هما لي برينسيبال هما الاساس المنابع الاساسيه ديال الطاقات الغير متجدده. قال لك بانهم مستعملينهم كذلك قبل القرن العشرين وبانهم شنو تيجيو من لا ديكومبوزيسيون دي فيجيتو. اذا في الفقره الثانيه تيهضروا لنا على لي زينيرجي رونوفلابل وهضروا لنا على لينيرجي سولير الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه لينيرجي ايوليان. وقال لك بان الطاقه الشمسيه بانها تتكون في البلايص اللي تتكون فيهم الشمس مزيان يعني في المناطق الصحراويه وتيتانستالاو دي بانو سولير يعني باش نحصلوا على الطاقه الشمسيه اللي تتحول لنا الالكتريسيتي الضوء. وعندنا النوع الثاني هو لينيرجي ايوليان الطاقه الريحيه اللي يستعملوا داك لي زيوليان هما دوك الطواحن ديال الريح ولا ديال الهواء. اذا شنو المشكل ديالهم هادو؟ بان ما تيعطيوناش الالكتريسيتي بزاف يعني غير شويه ديال الالكتريسيتي وتيشدوا لنا البلاصه بزاف. اذا هذا هو النص ديالنا. نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديال j'observe et je formule des hypothèses يعني هاد الاسئله غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم قبل ما نقراو النص. بالنسبه للسؤال الاول كو représente la première image en haut de la page. اذا الصوره الاولى في الفوق شنو تتمثل لنا؟ كما تلاحظوا على اليمين لو بترول عندنا الغاز وعندنا لو شاربون. اذا نحاولوا نكتبوا la première image représente le pétrole, le gaz et le charbon. إذا السؤال الثاني qu'est-ce qu'on fait avec ces matières؟ شنو تنديروا بهاد لي ماتيغ هادو؟ إذا ce sont des sources de la production principale d'électricité et de l'énergie mécanique. إذا هادو منابع ديال
ولا المصادر ديال انتاج الطاقه، انتاج الكهرباء هو الطاقه الميكانيكيه اللي تنستعملوها في الطوموبيلات، في لي فواتور ولي كاميون، يعني لي لوكوموتيف. نمشيو للسؤال 3. قال كو représente les deux autres images. اذا شنو تيمثلوا لنا الصور الجوج اللي بقاو؟ les deux autres images représente تيمثلوا لنا les panneaux solaires et les éoliennes. اذا لي بانو سولير قلنا، و لي زيوليان هذوك الطاقه الريحيه ولا داك الطواحن ديال الهواء. بالنسبه للسؤال 4 قالك اكوا سي ماشين سيرفتيل. اذا لاش تيصلحوا هاد لي ماشين هادو؟ اذا elles servent à produire à la production de l'électricité. اذا à la production، انا نسيت لكم تما لا، هنايا ديروا لا، إذا à قلنا هنايا لا à la production de l'électricité ولا à produire l'électricité. إذا à la production de l'électricité. سؤال 5 قال لك d'après les images et le titre quelle est la visée de ce texte à ton avis؟ إذا شنو هي النظرة ديال هذا النص هذا؟ إذا le texte avec l'utilisation des panneaux solaires et des éoliennes au lieu de pétrole, du gaz et du charbon. إذا هو مع استعمال هاد الطاقات المتجددة les énergies renouvelables اللي هما les panneaux solaires ou les éoliennes فعوض ما يستعملوا le pétrole ou le gaz ou le charbon. إذا نمشيو السؤال الأول في جو كومبخون. قال quelles sont les énergies non renouvelables citées dans le texte؟ شنو هما le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les principaux énergies non renouvelables. السؤال الثاني pourquoi sont-elles appelées non renouvelables؟ علاش تيسموا غير متجددة؟ إذا car elles sont issues de la décomposition des végétaux, ce sont des ressources qui diminuent de plus en plus. السؤال 3 quelles sont les énergies renouvelables présentées dans le texte؟ إذا شنو هما؟ عندنا l'énergie solaire et l'énergie éolienne. السؤال 4 à quoi servent les panneaux solaires؟ علاش يصلحوا لنا les panneaux solaires؟ إذا elles servent à la production de l'électricité. السؤال 5 grâce à quoi les éoliennes produisent-elles de l'énergie؟ بفضل ماذا؟ بفضل الريح. إذا إلا ما كانش الريح ما يديرولناش l'énergie. إذا grâce au vent les éoliennes produisent de l'énergie. إذا grâce خاصة هنايا واحد الشابو، إذا ولا accent circonflexe. Grâce au vent les éoliennes produisent de l'énergie. السؤال 6 quels sont les avantages des énergies renouvelables؟ إذا شنو هما les avantages ديالهم؟ L'avantage principal de ces énergies renouvelables c'est que leur utilisation ne pollue pas l'atmosphère. السؤال 7 quels sont les inconvénients de ces énergies؟ إذا شنو هما les inconvénients ديالهم؟ Elles prennent beaucoup de place et ne produisent que peu d'électricité. إذا تياخذوا لنا بلاصة بزاف بحال l'énergie éolienne ولا les éoliennes وتيديروا لنا غير شوية ديال l'électricité. وكذلك فاش بالنسبه للانرجي سولير الا ما كانتش لو سولاي ما تيديرولناش، وبالنسبه للانرجي ايوليان الا ما كانش لو فون اذا ما نو برودويز با دو ليكتريسيتي. نمشيو للسؤال 8 كيلي لو تيب دو سو تيكست جوستيفي تا ريبونس. اذا هذا نص سي ان تيكست اكسبليكاتيف كار il donne des explications. اذا تيشرح لينا il donne des explications. اذا نمشيو جو برونونس بيان. Je lis la phrase en respectant les liaisons. L'énergie solaire peut être captée et transformée en électricité grâce à des panneaux solaires installés sur les façades. Je lis les phrases en marquant les pauses. Alors, quelles sont les énergies renouvelables qui peuvent remplacer les énergies fossiles? Tout d'abord, l'énergie solaire. Le soleil n'est pas éternel, mais à l'échelle de la vie humaine, son énergie est inépuisable. Je réagis au texte. السؤال الأول peux-tu expliquer la différence entre l'énergie renouvelable et l'énergie non renouvelable؟ إذا شنو الفرق بيناتهم؟ Une énergie renouvelable est une énergie qui bénéficie d'un renouvellement naturel et rapide. Une énergie non renouvelable est disponible en quantité limitée. السؤال الثاني c'est d'autres énergies renouvelables. إذا بعد شفنا les panneaux solaires وشفنا إذا شفنا لي بانو سولير وشفنا
قلنا l'énergie hydraulique، عندنا كذلك l'énergie hydraulique grâce au courant marin، وعندنا l'énergie biomasse issue de matière organique. بالنسبة للسؤال 3، quelle énergie préfères-tu؟ justifie ta réponse. إذا شنو هو l'énergie اللي تتفضل؟ إذا pour moi je préfère l'énergie solaire car ne pollue pas l'atmosphère. إذا أنا تنفضل l'énergie solaire بحيث ما تتلوث l'atmosphère. إذا هذا هو النص ديالنا كان ديال كي سون لي زينيرجي رونوفلابل، حاولنا نجاوبوا عليه. إذا دابا غادي نحاولوا إن شاء الله. إذا هذا هو لا فيديو ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدم في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.